І так, усім привіт, усім нашим коханим глядачам, підписникам. Ми продовжуємо грати з вами Hogwarts Legacy. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, усім кому подобається, пишіть коментарі. Усім гарного перегляду, дякую. Так, і в нас зараз завдання поговорити з професором Фігом. Зараз ми швиденько. Уровень 1. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? Та пішов ти в баню, клоун. Time per week I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Так. Сюди нам. Ви подивіться тільки світ, який тут зробили. От прямо як в фільмі. Все прямо тако до детальки відтворили. Така красота. Так. Сюди нам, да? Наверх. Я бачу, можна вогник відкрити, але це треба ще доверху йти. Зараз подивимося. Hello there. Perhaps you can help me. Це, я так розумію, додаткове завдання, так? Так, додаткові ми завдання потім ще попроходимо, поки будемо по сюжетці йти. Так, професор Фіг. Приветики. О. Плетенка красная. Люмос. Ага. Бомбарда. Ого, хороше якесь заклинання було. Так, щось я не то зробив. Чи подивитися. Снаряження нам треба, да? Инвентарь нет. Так. Рукоятки палочек. Вот. О, красивенько. Так. Revelio. Ага, Ревелия. Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Це вгоду про мене. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк. Директор. Понятненько. Директор. Так, пішли. Ждать. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you,
They want what we found in that vault. Так, прискорбная новость, если за вами охотятся гоблины Ранрока и темные волшебники, значит им нужно содержимое того сейфа. Сэр, возвращаясь к гоблинам, Ранрок и Руквуд уходятся за медальоном. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Секрет медальона. Отчитайтесь о задачах перед профессором Гекат. Якісь цікавенькі тут, звісно, ці завдання. Отчитайтесь. Воно мені хто то каже, що я маю при неї відчитуватися. There is such a thing as trying too hard. Так, я так розумію, сюди. Ти чого ногою рухаєш? Чоловіч? Да, замок тут, звісно, дуже класно зробили. Графон на вищому рівні. Might some kind soul help me? Так. Нет, не туда. Student were to help me with my sad. Побежали. О, есть контакт. Так, подружан, что ты хочешь? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Победите в 2 раундах скрещенных палочек. Завершить Seems раунд crossed тренировки wands isn't as secret as комбинации it's believed to заклинаний be. с Люканом Шоуси. Да. Some kind soul help me? Цікаво якось навіть дуже. It was brilliant how you did it. Оп. Ой, боже, з цими старими оцими бля, людьми. Вони такі тяжкі всі. Все їм вічно щось треба. Прийдеш, навчи мене, та й все. Revelio. О, привітики. Це якийсь заколдований замок. Замок пустий. Так. Ні, нічого не буде, я так понял, да? Ладно, побежали.
Поки цей весь замок пройдеш, то вже пройде, блін, реально 2 години. Тут настільки він I широкий, think so. і ця карта We shall широка. see who shows up. I know Заверши раунд Sebastian, тренировки I know. комбинации заклинаний с Люканом Шумовским. Ну давай, брат, потренируемся. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes, it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm Давай. ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Себастьян, Сайонай. Давай Себастьяна Yes, відкидаємо. Sebastian. Then let's get to it. Ну дівчини Ready to жалко. get thrashed? Apologies in advance. Я теж попрошу пробачення зараз, чекай. Чекай, блін, я забув як це роздавати. Це треба їх в повітря, походу, піднімати, наскільки я розумію. Блін. R1. There goes my wager. Блін. Зараз я теж промахаюсь тут. You're better than that. А ёб твою мать. Mind the one. Leviosa. Ні, то я не розумію трохи. Як ти достав чоловіче? О, брат, тепер ти попав. Це буде серйозне мочило, я тобі скажу. Leviosa. What to do? О, блін, ну фак, я ж пам'ятаю, як розбивати ці блоки. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Ти куди пішов? Піздюк. Мені ж те щось з тобою тут Hello, завершити. Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would Давай. be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Используйте акцію, да? Accio. Є. Trying. Ага. Акція. Удар. Удар. Ну, це легше всього. Иди ко мне, манекенчик мой дорогой. Leviosa. Левиоусы. Насилие. Good one. Leviosa. Левиоусы. Раз, два, три. Accio. Акио. Насилие. That's it. I'd say
practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover Це one's взагалі неплохо weaknesses в мене during виходить, я practice бачу. than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Все, брат. До Assignments all свидос. finished. Так. Ну, зараз, секундочку. Щось подивимося. Що у нас тут новенького? Так. Настройки ігри у нас що, зложення сложності нормально, да? Нормально, хай буде нормально. Так. Задание. Требуемый уровень. Так, мне нужно выполнить задачу профессора Гекат. Отслеживаем. Есть. І 5-й рівень. Ну, вже трошки є. Письмо профессору Фіо от профессора Блека. Ну, це ерунда, не важно. Испытание 2%. Ага, це, я так розумію, це одежка. О, я так розумію, тут, звісно, навірно, протяжність гри дуже велика. І я так розумію, кар'єра тут теж не маленька. Вроді вже граєш 3 години, а насправді ще нічого не відкрив. Але це добре. Разнообразие це завжди хорошо. Так, сюди, да? Мені б ж якісь би приключення пошукати. Це щоб бігати по замку, воно якось трохи нудбувати. Сюди. Сюди, я так розумію, так? Ну, зараз. Так. I trust Mr. О, Brattleby привіт. was able to accommodate... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Ой, чувствую, зараз буде тяжко. Так, погнали. Есть. Есть. Нормально. Инсендио. И что дальше? Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся. Теперь вы можете назначить инсендио на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другими заклинаниями. Ё-моё, як все серьезно. О, а це что за заклинание? Мгновенно убивает врага. Avada kedavra. Фу-фу-фу. От мені аваду kedavra по-любому треба ізучити, але як, блін? Так, ладно, потім до того ми прийдемо. Так, це в нас що, світло в темряві. Це піднімається до самого ріперіо. Можу ріперіо поки замінити. R2. Урон, так.
Ну, поки хай буде так, согласен. Чтобы использовать заклинание или предмет, вы должны сначала добавить его в свой кодекс, попробуйте добавить инсендио прямо сейчас. Так, инсендио я уже добавил. Нажмите R2, соответствует кнопку в теле разместить заклинание. Понял. Incendio! Ого, ого. Так. Дальше. Kind soul, help me. Так, хто ж розмістив вже? Що ти мені оце пишеш по 150 раз? Ну що ти думаєш, Філь? Incendio! Фугу. Огонь рубає, нормально. Так. Погнали. Інсегніо. Окей. І... Так. Ага, сюда. Привет. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Ясненько. Блин, ну та хрень достала, вот дійсно, блін. Та я поняв вже, як оце робити, ну йоханий бабай, що ти, блядь. Ну, давай, наприклад, сюди от репейрі тобі рубанем, щоб ти легше стало. Все. Ти щаслива, да, я так бачу? Ладно, пішли. Дорогу, будь ласка. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Так, Себастьян, що ти знаєш про запретную секцію, а? А ну признавайся. Revelio! Признавайся. Так. Себастьян, иди сюда. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So,
Why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. О, отличненько, давай, я тоже Thank хочу you, туда Sebastian. попасть. I'll meet you later. О, уже ночь. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Дезілюмінаціонні заклинання. Є твою менше прочитати, попробуй його. З цими, блін, заклинаннями. Так, используйте, короче, таке-то заклинание, чтобы вас не смогли обнаружить в запретных областях. То я понял. Треба нам зараз поміняти місцями якесь. Так, це піднімати. Ну, можна поміняти, наприклад, от поки що. И что? Прокрадитесь в библиотеку. Если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймают, важно освободить привет, хвалу задания. Ну, ясно. Давай ще раз, блядь. Замість того, щоб, короче, стати невидимим, взявши і пені ёбнути. От приколи. Так.
Так, парень, а як нам пройти? Я не розумію. Использовать. Ага. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the Є, bookcase. пробралися. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Так, я придумаю, как ее выманить, а ты достанешь ключ. Встретимся у входа в запретную секцию. Зачем нужен ключ? А на що нам ключ Why do I дійсний? need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used Alohomora. to get it. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так. Заполучите ключ из стола библиотеки. Я не понял, что там Someone было? there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! Ну ёб твою мать, ну. Хто там, що там ёбнув, я не знаю. Ну, одразу пішла на мене. Зашибісь. То ти, придурок, там щось встрелив, чи що? Угу, ясно. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! Ладно, це всього-навсього письмо. Нам треба цю стару коргу якось обійти. That wasn't so difficult after all. Що є, брат? Now to find that book. Используй. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Це вже цікаво. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заводить важных особ и врагов в определенное место. Режим прицеливания L2 позволяет повысить точность прицеливания, показывает дополнительные цели. Понял це. Значить, там пристати невидимки. Так. Вот так от. Дурачок собі пішов, це вже хорошо. Ой-ой-ой, ой-ой. Тихо-тихо, братик. Подруга, тікай геть звідси.
Я понял. Треба десь сюди от рубанути, да? If, you are here. Must we encounter students at all hours of the day and night? Я, блядь, не знаю, як цілитися. Ну, Йосип твій босий. Ну, прицілитися, ну, то це найлегше, взяти і прицілитися, я це розумію, звісно. Oh, that one's charmed to look more useful than it Нам так is. нічого не дасть. It's fooled me twice. Never judge a tone. Так. Так, режим прицілення L2. А, L2. Боже, це я, дурачок. Господи Боже. Don't let her see you. Шановні глядачі, I am so sorry. Давай, тільки скоріше. Треба швиденько, поки та от хрінь не вернулась. Воно вже гімно повернулося. Блядь, ну куда? Давай сюда. Все, пошло в жопу. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking. Фу, блядь. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Ясненько. Which is what, precisely? Та то, блядь, піздець за цими приколами. Краще реально комусь взяти, навалити по кабіні, ніж цю херню грати, блядь, ховатися від цих всяких. Просто, блін, So what жесть. is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Так, Merlin knows давай. everyone else has given up. Зараз тут це Why do you think говно you'll вийде. find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to Та St. тікай, Mungo's. тікай, бо дорога But ж I can вийде. research on my own. No need to concern yourself with that right now. Де Let's вона? focus on what you're Де after. ж була та подруга? Which is what, precisely? Не I'll бачу. know it when I see it. You're being awfully cryptic. Да, прикольно виходить. Один раз була, другий раз не було. Коротше, хрін поймеш тут. Але краще бути обережним, я так думаю. Так, тик-тик. Revelio. Тоді можна розвалити, да? О! Revelio. Так, а це що? 70 є.
Так, зрозумів. Це нам потрібно репейрю. Я так і думав, що... Давай на цю штуку пока. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. Ні, то його наказати, мені кажеться. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, тихо. Вітаємо. Єсть. Revelio. Угу. Так, так. І як завжди, я завжди залишаюся сам. Хьо, поймать, стрімнувато тут щось трохи, ні? Ну, зараз. Треба світло. Protego! Lumos! Of course, traces of ancient magic. There must be water. That's it! Нахрена я сюди прийшов? Мені вже стрьомно, блін. Ё-моё. Ладно. Брат світло включив, і так стрьомно, і без цього все. Прикольненько. Where might this lead? Ось. Ага. А ну зараз. Новий елемент одягу є в мене вже, да? Я дивлюся. Давай. Так, снаряження. Хоп. Це у нас що? Защита 12. Отличненько. Так, навіть можна, я дивлюся, якийсь камушек вставляти приміньонний. Отлично, просто отлично. Так. А рукоять я де вже знайшов? Да, цікавенько. Аж стоп, якась характеристика тут в них є, да? Красний 12 дюймів. Ні, нема. Ну, вже непогано. Так. Мені би мантію невидимку купити. Оце було б діло. Ну що, з Богом тоді? Ну, а що робити? Войти. Так. Так. Раскройте секрет. Я-то раскрою зараз. Я нифига не понимаю. Ага.
Ясно. Тут довго не прийшлось думати. Not surprising. Guards at the ready. О, привіт. А що ти думав, брат? Мені дай тебе підсмазу показувати. Все. А, привет. А я тебя знаю. Черт, бля, Галина. Ах ты черт, Галина. Черт, Галина, да? На. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки при получении урона. При успешном использовании комбинаций, состоящих из 10 попаданий или более, составляющих древней магии, собираете их. Вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Собирая их, вы можете значительно пополнить. Ага. Зрозумів. Мені би баночки для здоров'я, оце було би добре. Ладно. З Богом. Я просто стрелил, мне так надо. Это сгустки черной магии. Инсайдер. На. Ого. Зашибись просто. Я вже дуже поспішив і поняв, що схилялі було спішити мені. Ні, ну ти поняв, який прикол, блін? Це що, типа, бігти тут треба, чи як? Оп, отак от. Все просто і легко, головне не нервувати. Це просто жорстко, скільки тут. Так, я зрозумів, Валерій, зараз треба подивитися. Як воно... Ага. Значить, так, стаємо на крайній. Якщо вдруг щось будемо падати, будемо прийняти. Ого. Нічого страшного, все нормально. А ну-ка. Шарфік новий в мене пив? Ага, не можна зараз. Ну хорошо. Потім розберемося. Треба баночки з зіллям дещо потім купити. Ага, я понял, хлопці. Починається, да? Ну я таки понял, що я теж пропустив. Я не сумнівався. Там 6 рівень, я. Йопи, троє. 4. Просто персик.
Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Брат, ты можешь. Не сдавайся. На. Ё-моё. Не, ну це було сложновато, конечно. Ще й, блядь. It is a book after all. О, книжечка, привет. Головне, що вижив. Так, і що це за хрень? Що мені тут треба сказати? Ага, такі пошли, добрі, чародії. Зробили красу сюди. І все? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.
Ну і що воно мені дало? Ніфіга і так не поняв. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Підарас цей, блядь, в капелюсі. Так, я понял, а дальше что? Чекай. А це що таке ждать? Я понял. Так, вернуться в класс профессора Фига. Так. Есть. Де тут вогник той? Revelio. Не бачу. І що воно мені дало, от мені цікаво? Я от не розумію цього. Так. Почекаємо. What fuck? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right.
And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Хорошо, хорошенько. Так, що за меню? Якісь книги, каже, так? Зараз подивимося. Щось я не поняв. Хоп, получить награду. Фу, отличненько. Хоп. 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 Все. Сила. Так, то що треба зібратися, як то воно то все робиться. Давай зараз, это ще є верховые животные, метла. Я понял основные истории, хорошо. Фу, плюс нападение, зашибись. Так. Инвентарь есть один. Коллекции. Угу. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of Так, the подружання, я би з тобою зустрівся. Ну, мені для початку потрібно попасти L3, да? Виявно L3. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Надя только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Холсфилд. Открыть карту. Вот как раз. Дай пограюся 15. По мере своих исследований будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить древние подземелья лагеря бандитов. Ну, это я понял.
Мені карти потрібно. Бо хвостник мені треба. О! Давай телепортнемося сюди. Так, добрий день. Я є? Угу. Давай-ка подивимося, нам треба щось, якесь зілля, щось таке нам треба пошукати. Магазин спортивных товаров, который продает разнообразные метлы. Метлы. Пока мне метлы не надо. Угу. Это я был, использование книжных товаров вполне отправить нет. Аптека, которая большой выбор зелий и ингредиентов для них. Отлично. В Лондоне. Угу. Я понял. Так, тоді ми ще збігаємо в магазин. Якщо знайдемо зілля, буде дуже добре. То нема баночок. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Привіт. О, отлично. Ну, это исцеление наносное здоровье выпившего, так? Снижать время перезарядки заклинания. Так. Защиту выпившего ее покрытой кожей. Короче, давай. A wise decision. Thank you. Мені потрібно 3 штучки. І тобі я ще продам зараз. Нападение минус 4. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Так. I hope to see you again. Farewell for now. Є. Тепер мене цікавить. Цікаво, от дійсно цікаво. Можу плащ невидимку десь подивитися навіть. Особі товари, він каже. От, може в магазин, може одежду зайти поки подивитися. Ага, сюди. Побежали. О. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Цікаво. Це я обійшов, виходить. З другої сторони. Якраз. Щоб знати, як от тут все відкрити, взагалі було б прекрасно. А може їх того не знайдемо. Да, конечно. Hello there. Привет. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Так, сірі перчатки.
Нічого в нього такого тут толкового немає, тільки хіба перчатки. Перчатки купити. І все. Предусмотр снаряження. I'd say that looks as if it was made for you. Угу, ясно. Ну як дебіл я ходити не збираюсь. Ну це, звісно, можна було б купити. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. Так. Нам треба снаряження, так? Снаряження. Перчаточки. У мене взагалі самі прості кісті тут. Вот. Все нормально поставлю. О. Эдвард Росс. Серйозний в мене парень, конечно же. Так. Давай дальше. Ще хочу оцей магазин перевірити. Цікаво. Що це за магазин такий? L2. А це що таке? Напевно, цей запретний ліс. Так, зірочка, це наш сладкий крест. Станції подається множество волшебних изделий. Понял. Ну, давай сейчас себе забежим. Ну, поднимемся. Так. Блин, а что закрыто? Ну, обійдемо. Ми не дурні. От, блядь. От, блядь, не зайдеш ніяк. Ладно. Так. Перейдемо. Перейдемо тоді краще до наших завдань. Так. Завдання у нас після карти йдуть. Так, профессор Гекат просит меня попрактиковать использование ковров для уклонения от атак. Она также хочет, чтобы мне удалось поразить несколько воров с помощью инсендио. Так, понял. Поговорите с Любом Шумским. Вот, заняття по травології, давай. Це вже цікаво. Так, а як вогники подивитися мені? R. А, во, як вони вибираються, зрозумів.
От я можу і сюди, да, переміститися навіть. Так, відправляємося на заняття по травології. There's something in there. I just know it. Да, травологія це цікаво. Я би вже собі якісь зілля там для здоров'я доклепав. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils Ага, and give it a мандрагора, hard блін. tug. Точно, це зараз буде все. Речати буде, це мандрагора, блін. Раз. И присыпаете землей. R. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Да, класне заняття, конечно, з мандрагорою. І що вона мене навчила? Planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Так, і що нам далі робити? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient. Так, розблокировано. Стол для As you all горшку. should know from Professor Sharp's class. Бадьян. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине «Волшебное брюква».
можно выращивать в горшке любого размера. Время выращивания 10 минут. Маленькое растение. Выбрать. Давай. Так. Вы можете добавить удобрение к этому растению, чтобы повысить его урожайность. Вы можете создать удобрение на колдовав навозный компостер. Ну, посадив, и что дальше? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так. І що Hello. ж ти від мене то Saw you on your way хочеш? to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your Ти lead. вперед, і я за тобою. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Брат, з тобою і з твоєю капустою, Your знаєш? duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Так. Well, thank you. I nearly Ще put якусь Sebastian хрінь in можна his place нагріти. myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she? Here we are. Home of the Chinese chomping Йдемо cabbage. сюди. Go on. Grab. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. О, Now do the нормально. rest. Зараз я все позбираю собі, почекай. Подожди, брат, не газуй. Так, сливы цепелины. Цепелина. Что-то такое, короче. Чтобы открыть круговое меню инструмента, назначить китайскую жующую капусту. Что зробити, блин? Удерживайте L1. Так. Чтобы открыть круговое меню инструментом. Ты китайскую жующую капусту, так? Затем нажмите L1, чтобы использовать. Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты. Бля, а то мені нахрена воно треба, бля. Той манекен. Look at that. French on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did say Вот это бред, бля, я холодный. daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так, хорошо. Капусту, бляха, покидали. Якоюсь хренью позанімалися. Ну, це я вже поняв. Пішли далі. Не туди.
Сюда. And with that helpful reminder as to why we should Всім нам требується always wear время, our щоб dragon hide проростівнитися к we своєму shall end our lesson слугу. here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Чеснок. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. But those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Кльовий хохолок. Щось я не зрозумів, куди там мені йти. Це для чого? Ну, що, завдання таке є? Ага, я зрозумів. То потрібно... Завдання. Заняття по землеварению. Ладно. Так, дорогі глядачі, підписники, на цьому ми, напевно, поки будемо завершувати. Усім, кому сподобалося, підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Все, будьте всі здорові, бережіть себе.